Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke video pertama Jugador TV. And as we all know, Premier League Football is coming back 17 Jun ni. Dan untuk recap balik apa yang terjadi dalam season 2019-2020 ni, kami akan buat mini series untuk review Big Six performance in Premier League. Untuk episod kali ni, kami akan review Arsenal. Let's go! Okay, welcome back guys. Aku Misana dan dalam studio hari ni kita ada Piu dan Zaid. Okay Piu, sebelum kita mula conversation kita, cuba summarize Arsenal in one word. One word that come in mind lah. Aku rasa shambles lah atau huru-hara. Sebab Arsenal ni team yang aku rasa stable in terms of dari dulu in terms of stable of financially dengan in terms of manager atau career lah, senang cerita. Dulu tengok manager sekarang macam Arsene Wenger pun jaga 20 tahun kan. Tapi financial sekarang 2-3 season lepas Arsenal mostly loan to buy. Untuk nak beli Nicholas Pepe 74 million pun finance dekat 5 tahun. Macam sedih aku untuk Arsenal yang orang puja sebab financial ni kan. Lepas tu in terms of manager pun kita sekarang sebelum ni ada Arsene Wenger 20 tahun, sekarang half of season ada 3 manager, which is Unai Emery, Ljungberg, lepas tu Mikel Arteta. Yang kita tak tahu season ni habis, mana tahu hujung season ni Arteta kena pecat pula, 4 manager pula. So bagi aku huru-hara lah, paling senang personify Arsenal sekarang. So, bagi aku one word untuk summarize Arsenal season is finally lah, ataupun akhirnya. Sebab akhirnya Arsenal dah sign Arteta. Sebab macam yang kita tahu, most fans ataupun Arsene Wenger sendiri adalah fan kepada Arteta untuk replace Wenger. Sebab sebelum Arteta retire tu, Wenger nak ambil, sebelum Arteta retire tu, Wenger kalau boleh nak ambil dia jadi assistant dan promote the rank kan, coming from the rank daripada academy manager dan sebagainya kan. Tapi in the end, Arteta believe in Pep Guardiola punya project even more. So kita terlepas lah peluang tu. Tapi Arteta adalah main candidate lah untuk replace Wenger. Actually dia dah go all the way through interview. Tapi actually Arteta dah go until the last stage of interview. In the end, at last minute lah, ada agent yang throw in nama Unai Emery dan somehow Sanyehi semua dah accept Unai Emery sebagai manager. So Zaid hang rasa apa yang membuatkan Arsenal end up dengan Emery instead of Arteta? Okay, untuk aku rasa sebenarnya decision board of Arsenal masa tu aku quite boleh faham lah. Sebab hang kena ingat yang sebelum ni, sebelum Arsene Wenger final season untuk Arsene Wenger tu, Arsene Wenger tinggal kat Arsenal tu bukanlah dalam keadaan yang TikTok. Baik lah, TikTok lah kan. Berapa nombor 6 kan? Salah aku nombor 6 ke nombor 7. And then yalah, kalau kita ikut decision tu, macam kalau hang nak hire Arteta tu, Arteta ni bukanlah seorang yang orang kata sure thing, macam contoh macam Unai Emery yang memang dah ada sebelum ni, ada reputation. Dan Arsenal masa tu memang perlukan rebuild. Dan dua benda yang aku rasa boleh describe Unai Emery masa tu ialah, yang first, dia memang fit lah untuk kelab-kelab yang on low budget kan, macam Sevilla dan Valencia. And then second thing is Unai Emery ni dia memang cup specialist, especially on Europe, which is what Arsenal wanted. PSG nak European glory lah, PSG nak Champions League glory, and Unai Emery ni is a cup specialist. So the same thing Arsenal hire dia. And in fact first season tu dia dah buat improvement untuk Arsenal in every single aspect lah. Finish higher than Wenger finish, which is 6th to 5th. And then Europa League daripada semi ke final. Tapi somehow in the second season tu, everything, every single aspect tu go to worse. Contoh macam bermula dengan language jargon dia punya good evening lah apa semua kan. Lepas tu player tak boleh faham dia punya tactical explanation. Public rift dengan Ozil, dia keep benching Ozil. And then ada disrupt dalam dressing room harmony, public rift dengan fan. Semua benda ni translate into performance in the pitch, which led to Unai Emery punya record just 4 wins, 6 draw dengan 3 losses. So dengan appointment of Arteta ni, apa difference yang dia bawa compare to Emery? Setakat ni Arteta
improve Emery. Kalau dulu Emery improve Wenger, sekarang Arteta improve Emery ya. And kalau tapi betul-betul yang kita nampak sekarang, yang betul-betul nampak yang apa yang Arteta bawa kepada tiap Arsenal is in terms of structured system dengan dia defending sekarang. Structured system, hang tengok masa attacking, bila nampak ketara ni masa attacking, hang tengok right back dia akan masuk midfield. Right back akan masuk midfield. Lepas tu Xhaka left footed midfield tu dia akan masuk defend kiri. Lepas tu Bukayo Saka akan tembak naik atas, and Aubameyang akan masuk tengah. Arsenal play around that system Memang dia tak berubah langsung And tapi satu lagi yang aku nampak betul-betul nampak adalah defending Defending Arsenal under Arteta ada 3 clean sheet, which is under Unai Emery ada 1 saja. Sedih lah tengok kan. Arteta 3 which dalam 10 game. Unai Emery 13 tapi ada 1 je clean sheet. So bila hang cakap pasal improvement in defending benda yang paling aku boleh nampak sekali which is bila masa Emery punya regime tu, Arsenal allow banyak shots from outside the box daripada opponent. Contoh macam masa against Watford, Arsenal dah leading 2-0 tapi dia still allow shot out from outside the box terlalu banyak. Dengan Sheffield pun terlalu banyak. Tapi kenapa kelak-kelak kecil ni dia ada confidence untuk try daripada jauh lawan Arsenal ni? Sebab dia rasa macam Arsenal ni banyak concede goal daripada random rebounds, daripada random reflection, daripada set piece, tu daripada corner. So dia tahu bila dia shot banyak tu, dia akan trigger kepada more corners, more set pieces, more rebound. So mentality depa pun macam Arsenal akan concede, so keep shooting. So bila Arteta masuk ni, dia bawa improvement kepada defending, dan apa yang aku boleh nampak focal point kepada improvement in defending is David Luiz. Dan apa yang David Luiz bawa kepada Arsenal ni, macam kita tahu David Luiz punya stature ni, dia very experienced player, very good passer, tapi very calamity dengan very careless defending, very careless defender. Tapi bila Arteta punya style of play tu, dia nak start play from the back. So David Luiz ni ada capability untuk carry the ball, untuk pass. Dia ball playing defender lah. So kita boleh tengok dekat stats dia, bila Arteta masuk tu, dia paling banyak clearance. Lepas tu dia paling banyak through passes from defense. Dia pun second best of progressive pass to the final third. So tapi on recent development, kata David Luiz ni, bila Arsenal sign, kontrak dia hanyalah 1+1, which is 1 year permanent and another one is the optional. And ada recent news kata Arsenal mungkin tak take up the option untuk sign David Luiz because gaji dia mahal, dia pun dah tua. So in term of Arsenal punya defending improvement is it enough, or do Arsenal still need to keep David Luiz considering Saliba is coming? Okay, from neutral point of view, aku rasa Arsenal ni memang still memerlukan David Luiz. Dan even kalau kata kena offer gaji mungkin extra pun, still perlukan khidmat dia lah. Sebab kita pun tahu David Luiz ni memang proven winner kan. Champions League dah menang, Europa, Premier League, League One, semua dah menang dah. And benda-benda macam ni lah yang kita boleh kata jadikan player ni sebagai role model untuk player. Contohnya macam Arsenal ada Martinelli, Latin speaker kan. Jadi dia boleh jadi role model on dan off field. Dan bila hang cakap pasal Saliba akan datang tu, Saliba pun kalau kita tengok lah style of play dia bukannya macam jenis yang very progressive passer and bring out ball from the back semua tu. Dan dengan adanya Luiz tu, Saliba boleh learn from him. Actually ada lagi satu nama baru untuk defending Arsenal, Pablo Mari. So aku dah tengok Pablo Mari ni dia baru 2-3 appearance lah untuk Arsenal. Dan so far apa yang kriteria Pablo Mari ada ni, dia ni ball playing centre back juga. Cuma dia slow, tapi kelebihan dia ada is dia left footed. Dan macam apa yang kita tahu, Arteta ni dia suka left footed player untuk main dekat left sided. Macam Pablo Mari dekat left sided, dan Xhaka dekat left sided. Tapi bila cakap pasal Pablo Mari ni, actually Arsenal dah overload dengan centre back. So Kapiu hang rasa dengan banyaknya overload of centre back ni, macam Mustafi, lepas tu ada David Luiz, Sokratis, Holding, Chambers, siapa yang patut main actually next season? Sebelum decide siapa nak main, aku rasa Arsenal perlu offload defender tu lah. Offload centre back lah. Kalau yang top 3 yang aku memang nak out of Arsenal is, one is Mavropanos, walaupun dia muda tapi dia dalam 2 season dia main dalam 2 game saja. Second is of course Mustafi. Season lepas calamity, clumsy, semua fall dia buat.
And finally ni between Luis and Socrates lah. Tapi aku choose macam Zaid cakap, aku pilih Luis dulu sebab Luis ada role model in and out lah. Orang look up kat dia lah. So aku buang Socrates, 3 ni. And kalau in terms of my favourite pairing aku nak starting Saliba dengan Pablo Mari. Tapi semua orang tahu Saliba ni muda lagi, dia type of play dia pun tak sama dengan Arsenal, tapi dia macam orang kata tapi sekarang ni dia dalam top 5 in Europe lah untuk defender yang age 21 below. Dia top centre back in fact dalam ada satu start ni dia kata 900 minit Saliba main, dia hanya commit 1 foul, and dia nombor 1 yang terbaik dalam dunia dia buat benda tu. Dia hanya commit 1 foul, which is from centre back memang bagus gila. Aku kalau favourite pairing aku nak Saliba dengan Pablo Mari, tapi in terms of transition tu aku nak tengok Pablo Mari atau David Luiz dengan Saliba, tu je. So moving on to next question lah. Macam kita tahu, this global pandemic ni, COVID-19 ni put the season on pause, put season on hold kan. So before the season stop, Arsenal actually on number 9, 8 points below the top 4. But Arsenal got 1 game remaining lah. So hang rasa, is it relevant untuk Arsenal fighting for Champions League place lah? Champions League not, but Europa League they are still achievable. Because in fact kalau kita tengok fixture lepas ni kan, ada baki 10 lagi fixture. Arsenal akan lawan ni Spurs, City, Liverpool, Wolves, Leicester. Ya, dan 5 daripada 10 tu lah memang tough fixture lah. Dan aku rasa Arteta have to try lah at least to get Europa League, and then claw his mark on Arsenal team. Tapi apa yang aku tak setuju apa dia cakap untuk target Europa League saja kan. Betul lah, Arteta should try to go Europa League, tapi bagi aku Arteta should try for Champions League, not Europa League lah kan. Sebab point dia tak beza actually, 8 points behind, which 1 game extra kan. And Arteta ni aku rasa kalau by 17 Jun ni, kalau City dengan Arsenal game tu jadi and Arsenal menang lawan City tu, momentum tu ada untuk pergi. So target aku adalah Champions League, which is for me betul, aku ikut Zaid, tak realistic, tapi mathematically dia achievable lah. Benda tu boleh achieve actually. So bagi aku Arteta should target for Champions League, tapi kalau dia end up dengan Europa League, aku macam tak kisah sangat sebab ni first season lah. But daripada awal dia ambil lagi, semua orang kata yang ni adalah baki season ni adalah anggap macam pre-season Arteta. So bila hang cakap pasal Arteta should try to target for Champions League, actually aku nampak effort Arsenal untuk try to fight for Champions League places lah. Sebab contoh yang kita boleh tengok Arsenal try to capitalize on fitness ada team lain lah. Sebab macam kita tahu global pandemic ni buat player tak boleh train kan. Player kena train kat rumah, tak boleh pergi training center. Arsenal actually is the first team yang open back training center untuk player-player dia main training balik lah. Dan Arsenal juga ada team yang start group training balik. So maybe this is a point yang Arsenal nak capitalize on other team punya fitness lah. Sebab Arsenal punya current situation, dia tak boleh nak rely on dia punya current performance je. So apa yang dia boleh rely on is other team to slip up. So kat sini dia nak capitalize on other team punya fitness lah. What if dengan effort yang Arsenal buat ni try to capitalize on the fitness kan, Arsenal still tak berjaya untuk Champions League and end up on Europa League. So hang rasa apa yang akan jadi dekat player-player star macam Lacazette, Aubameyang, khususnya Aubameyang lah. Aubameyang bagi aku kalau by end of the season ni dia tak sign lagi 2-3 bulan lah actually kan. 2-3 bulan Arsenal tak dapat bagi dia sign kontrak baru. Aku rasa Aubameyang jual sebab kita tak boleh afford untuk dia release dia free untuk next season untuk next year, bukan next season kan. Kalau dapat offer dalam 50-60 million, we should take lah. Tapi dengan syarat kena ada berganti lah. Berganti tu aku tak mau lah yang emerging talent. Aku tak mau. Aku nak yang ada boleh bagi direct impact lah. Direct impact langsung terus. Macam sekarang ni yang ada dekat Actually banyak demand untuk Aubameyang. Demand banyak. Tapi kalau nak cari pengganti dia tu tak susah sebab kalau hang tengok goal per minute ratio dia pun, dia bukan dalam top 10 langsung. Banyak yang boleh ganti dia. Contoh lah, aku bagi out of my head Timo Werner, Kai Havertz, Luka Jovic aku rasa.
So is it realistic lah dengan Arsenal punya current situation cuba nak qualify untuk Champions League nak ajak Aubameyang? Sebab bila tengok based on stats lah, Aubameyang punya contribution untuk Arsenal punya goal is around 44% lah, which is very very high. If let's say compared to Liverpool lah, it's quite saturated. Ada Mane, ada Salah, ada Firmino kan. Maybe each player around 24%, 25%, but Aubameyang itself is 44%. So dekat dah nearly 50% of Arsenal punya goal scoring kan. Tapi bila tengok balik stats yang Aubameyang ada ni, even though Arsenal tak perform dengan bagus lah and Arsenal tak convert many chances, Aubameyang hanya try around 2.5 shot per game compared to Salah, Mane maybe 3.5 3.5 to 4 lah. Tapi ni proof yang Aubameyang ni is a very clinical striker. So siapa aja striker yang available in this market yang boleh carry Arsenal macam Aubameyang buat? Macam aku cakap tadi tu lah, Timo Werner, Kai Havertz dengan Luka Jovic lah. Aku rasa dia orang top candidate lah untuk ganti Aubameyang walaupun tapi aku rasa 2 daripada 3 striker yang hang sebut tu mungkin tak available because first kita tahu Timo Werner ni memang openly flirting dengan Liverpool sekarang dan 2-3 minggu ni memang ada rumours yang kata memang Jurgen Klopp dengan Werner ni memang always virtual meeting lah sekarang ni, mungkin guna Zoom ke apa. And then the second one, Havertz is Bayern Munich bound. I guess mungkin dalam 1 atau 2 season lagi. So bila hang cakap pasal Bayern Munich nya, dia somehow ada fetish dalam yang prospect in German talents lah, macam Sané, betul macam Havertz. Dan kalau orang tanya kenapa Werner ni tak link langsung dengan Bayern Munich, actually last season dia dah link dengan Bayern Munich. Bayern Munich dah decide nak beli dia, tapi sebab apa dia tak pindah ke Bayern Munich? Bayern Munich decide at last minute lah untuk pursue Sané, which in return tak jadi sebab Sané kena ACL. So mungkin last season tu Werner rasa macam kena tipu dan mungkin dia ada hold some grudge lah. Sebab tu dia kata season ni kalau tak dapat dekat Liverpool, dia takkan pergi Bayern, dia akan stay je kat Leipzig. Bila cakap pasal more realistic target lah, aku rasa mungkin Luka Jovic is the better option lah. Sebab bila tengok balik transfer news lah, Aubameyang is linked dengan Real Madrid. Real Madrid nak beli Aubameyang. Untuk Aubameyang pun favourite team Real Madrid. Actually Luka Jovic ni boleh act as a sweetener to the deal lah. Arsenal boleh loan dia ataupun loan to buy ke something like that kan. Sebab based on dia punya current situation, Zidane pun tak favour dia. Lepas tu macam kita tahu dia pun dah break lockdown. Dia pun langgar PKP kan dekat Serbia. Lepas tu bila reporting back to training, dia injured. So mungkin dengan Arteta pun kata Arteta dah profess yang Arteta boleh bring back dia punya career kan. So mungkin dia is the better option lah. Of course Real Madrid pun memang reputation ni memang benda yang dia sangat jaga lah kan. Kalau kata buat case tu memang selalu out lah. So last question lah sebelum kita conclude kita punya conversation, kat mana hang rasa Arsenal will finish this season? Realistically nombor 6 lah. I mean not lower than that. Nak atas tu boleh lah, tapi not lower than 6 lah. Aku target Europa League, tapi Champions League is the dream kan. Tapi realistically nombor 6 lah. Okay, aku pun sama juga, nombor 6 ataupun nombor 7. Yeah, not lower than that lah. Because nombor 6 still occupied, nombor 6 dengan nombor 7 still occupied by Sheffield dengan Wolverhampton, and still gap pun tak banyak. So bagi aku mungkin nombor 5 atau nombor 6 lah, but still Europa League places. Aku kalau dapat Champions League aku happy, tapi probably not that realistic lah. So aku expect Arsenal will finish in Europa League places regardless 5, 6, 7 with big players leaving Arsenal lah. And maybe Arteta will sign more unknown dengan young players lah, sebab dia it symbolize a new regime lah. So guys, komen kat bawah kat mana korang rasa Arsenal will finish this season. Kami semua predict Europa League. Dan kalau korang suka video ni, please like and subscribe. Tekan notification bell, sebab after this kami nak review Manchester United. Thanks for watching. I see you guys in the next video. Peace.